Okay, let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, I pray that you would give us ears to hear what you have for us. Nuestro Padre Celestial, por favor, danos orejas para oír lo que tienes para nosotros. Please give power to your word as Pastor Rafael speaks to us. Por favor, da poder a la palabra que el Pastor Rafael habla. And help me, please, to translate. Y ayúdame a traducir. And thank you for your kindness to us to have this conference. Gracias por tu amistad de tener esta conferencia. In the name of Jesus, pray. Amen. Okay, buenos días. Good afternoon. Quiero darle gracias a Dios en el día de hoy I give thanks to God today por esta preciosa y bella oportunidad que Dios me da de estar con ustedes. for this precious and beautiful opportunity to be here with you. Pero también quiero darle gracias a todos ustedes por darme este privilegio I also give thanks to all of you for giving me this privilege de compartir con ustedes verdades del Evangelio. to share with you the truth of the gospel. A los 10 años me convertí al Señor. When I was 10 years old, I was converted to the Lord. Era un niño cuando recibí a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. I was a child when I received the Lord Jesus as my Savior and Lord. Yo hice una oración en mi cuarto, yo estaba solo. I made a prayer in my room while I was alone, Y recuerdo con mucha claridad el día que recibí a Jesucristo en mi corazón. and I remember with much clarity the day that I received Christ in my heart. Y yo fui a la cocina donde estaba mi mamá para decirle que yo había recibido a Cristo en mi corazón. And I went to the kitchen and said to my mom, I've received Christ in my heart. Yo olvido muchas cosas, But olvido muchas cosas, I forget many things, pero eso nunca lo olvido. but this I never forget. Tenía apenas 10 años, I was just 10 years old. hoy tengo 59. And now I'm 59. Y para mí el Evangelio ha sido lo más grande que yo he conocido. And for me, the gospel has been the most important thing that could be. El Evangelio cambió mi vida The gospel changed my life. y desde niño empecé a caminar mirando a Jesucristo. And since as a child, when I started putting my eyes on Jesus Christ, Y compartir este tema del Evangelio para mí es apasionante. and to share this gospel of Christ, for me is a passion. Yo siento pasión por el Evangelio. I have passion for the gospel. Creo que este es un tiempo para hombres apasionados por el Evangelio. I think this is a time for men who are passionate for the gospel. Y quiero leer con ustedes el texto bíblico en Hebreos capítulo 12. And I want to read to you this biblical passage from Hebrews chapter 12. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Un minuto, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. I'll read it just a second here. Sorry. I'm reading in the NIV. It's, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders us and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. La Biblia habla de la grande nube de testigos. The Bible speaks of a great cloud of witnesses. En Hebreos capítulo 12 presenta una grande nube de testigos. And Hebrews chapter 12 presents a great cloud of witnesses. Pero la Chapter grande 11. nube de testigos es una lista de grandes hombres de fe. It's a list of great men of faith.
Esa lista está en el capítulo 11. This list is found in chapter 11. Allí está Abraham, There's Abraham, allí está Abel, there's Abel, allí está David. there's David. Pero es una lista interminable de hombres que marcaron la historia. But it's an unending list of men who have marked history. Ellos hicieron una historia de fe. They made a story of faith. Por eso Hebreos dice, es una grande nube de testigos. Because of this, Hebrews says it's a great cloud of witnesses. La fe de ellos estaba en Cristo Jesús. Their faith was in Jesus Christ. La fe de Abraham estaba en Cristo Jesús. The faith of Abraham was in Jesus Christ. La fe de Abel estaba en Cristo Jesús. The faith of Abel was in Jesus Christ. Usted preguntará, pero allí no habla de Cristo Jesús. But you ask, but Jesus Christ wasn't there. Pero la Biblia dice en Gálatas que la simiente es Cristo. But the scripture says in Galatians that the seed is Christ. Y toda la simiente era la clave del Antiguo Testamento. And that seed is found throughout all of the Old Testament. El tema central del Antiguo Testamento es Cristo. The central theme of the Old Testament is is Christ. El tema central del Nuevo Testamento es Cristo. The central theme of the New Testament is Christ. El tema central de la Biblia es Cristo. The central theme of the Bible is Es la Christ. simiente. He's the seed. Y todos ellos tenían los ojos puestos en la simiente. And all of them had their eyes fixed, put on Jesus Christ. Dios On le the seed. dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. And God said to Abraham, in you will all of the nations of the earth be blessed. Gálatas dice que la simiente es Cristo. Galatians says the seed is Christ. Entonces en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. So in Christ, all the nations of the earth will be blessed. Abraham miró hacia el norte. Abraham looked to the north. Abraham miró hacia el sur. He looked to the south. Miró hacia el oeste y el este. He looked to the east and the west. Porque él estaba mirando era a Cristo Jesús. Because what he was seeing was Sus ojos Christ. estaban puestos en la simiente. His eyes were fixed on the Y seed. yo fui alcanzado And, en and, esa mirada. and I rest in this. Dios me alcanzó en esa mirada. God has, Yo soy bendecido. I've been blessed. Usted es bendecido. You've been blessed. Porque en Cristo Jesús. Because in Hemos sido Jesus bendecidos. Christ, we have been blessed. Amén. Amen. Entonces, toda la historia del Antiguo Testamento está basada en hombres de fe. And so the entire story of the Old Testament is based in these men of faith. Y ellos nos muestran a nosotros la estrategia, And they show us the strategy, cómo ser apasionados por el Evangelio. how to be passionate for the gospel. Usted y yo podemos ser apasionados por el Evangelio. You and I need to be passionate for the gospel. Cuando empezamos a conocer el Evangelio, When we come to, nos convertimos en hombres apasionados. Cuando conocemos el Evangelio, when we know the gospel, we come to be passionate for it. nos convertimos en hombres apasionados por el Evangelio. We become men passionate for the gospel. En este texto bíblico In this biblical text, muestra tres fases. it shows three phases. Quiero que vean cómo funcionan algunos elementos eléctricos, Okay, one. la conexión eléctrica de algunos aparatos eléctricos. Okay, I want to talk about the connection of a few electrical apparatuses. Ellos tienen algunas fases, They have they corriente, have different phases of current. neutro, Neutral activo, and the active one or the algunos positive tienen one. dos fases, There's two phases. otros tienen tres fases, Some have three, pero hay una conexión. but there's a connection. Pues en este pasaje So in this passage, hay tres conexiones importantes. there's three important connections. Número uno, Number one, allí está en el texto bíblico. it's here in the biblical text. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Let us throw off everything that hinders us and the sin that so easily entangles. Estamos hablando de la fase del reposo, We're speaking of the phase of rest. la fase del descanso. The phase of rest. Esta fase es muy importante. This phase is very important. Nosotros hablamos de el descanso espiritual, We speak of spiritual rest.
Hablamos del reposo espiritual. We speak of, again, spiritual rest. Right? Pablo entendió esto, Paul understood that. pero Jesús les dijo a sus seguidores, But Jesus said to his followers, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. La gente estaba cansada y cargada por el pecado. People were heavy and burdened with their weight of sin. El pecado trae cansancio. Sin brings El tiredness. pecado origina problemas de salud. Sin brings problems with health. Y el texto nos dice, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. And the text says, let us throw off everything that hinders us and the sin that so easily entangles. Tenemos que poner a un lado el pecado. We have, say, on this side, sin. El pecado nos bloquea. Sin is a thing that blocks. El pecado rompe Sin cuts or la breaks comunión con Dios. communion with God. Y para poder iniciar un proceso, And so to be able to initiate this process or start this process, el sistema tiene que estar desbloqueado. the blockage has to be removed. Si el sistema está bloqueado, If the system is blocked, el proceso no avanza. the process won't continue. Para nosotros poder ser apasionados For us to be passionate por el Evangelio, for the gospel, tenemos que empezar we have to start por conectarnos con Dios, by connecting ourselves with God, quitando de nuestra vida todo pecado. taking away from our life every sin. Muchas personas están trabajando en el Evangelio, Many people are working for the gospel, pero están muy cargadas, but they're very weighed down. tienen mucha depresión, They have a lot of depression. tienen mucha tristeza, They have a lot of sadness. tienen muchos problemas, They have a lot of problems. están agobiados, They're están atormentados, tormented. están perturbados, They're perturbed. tienen problemas con sus hijos, They have problems with their tienen children. problemas con su esposa, They have problems with their tienen wife. problemas en todo su ambiente They have problems with everything that's y around them. están agonizando, They're agonizing, pero ellos están trabajando por el Evangelio. but they're working for the gospel. En Brasil, In Brazil, muchos pastores many pastors se han suicidado, have committed suicide. se han quitado la vida, They've quit their lives. pero antes han dejado cartas escritas But just before, they wrote letters porque ellos estaban muy agobiados, because they were very Estaban- anxious, muy perturbados. perturbed. Había mucha depresión en sus vidas. There's a lot of depression in their lives. Ellos no estaban libres, They weren't free. estaban muy cargados. They were very weighed down. Había muchos problemas en ellos. There were many problems with them. Pues Dios quiere que primero nosotros And so God wants first for us experimentemos la vida. to experience freedom. Jesucristo dijo, Christ yo he venido para que tengan vida came that we might have life, y para que la tengan en abundancia. that you would have it in abundance. El Evangelio es vida The gospel is life. y la vida consiste en separarnos del pecado. And life consists in separating from Cuando sin. experimentamos vida en abundancia, To experience life abundantly, la vida de plenitud, the the fullness of life. conectamos con Dios, We need to be connected with God. gozosos, Joyful, siempre contentos, always happy, siempre victoriosos. always victorious. Es así como empieza la conexión en reposo. It all begins in this rest. Es necesario despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia It's necessary to put away every sin that para weighs us iniciar el down proceso. to begin the process. Pasamos a la segunda fase We begin the second phase, y hablamos de la etapa de entrenamiento. and we're dealing with the subject of training A ver, en nuestra Biblia, here in our Bible.
Número 1 es despojarse de todo peso y pecado que nos asedia. Number 1 is to put away every sin that so easily entangles. Número 2, Number 2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. and let us run with perseverance the race marked out for us. Esta figura es la figura de un atleta. This is the figure of an athlete. Y el atleta, The athlete, para iniciar el proceso, to begin the process, tiene que despojarse de todo. has to remove everything. Voy a leer algo acá muy importante. I'm going to read something here, very important here. Okay. I'm going to just translate to English. Oh, La figura del atleta griego the figure of a Greek athlete consiste en una preparación muy exigente y sistemática. consists in the preparation is very rigorous and systematic. El término gimnasio se deriva del griego gymnos, The term gymnasium derives itself from the Greek word que gymnos, significa desnudo. that actually means naked. La frase gymnos The phrase gymnos significa desnudo. means naked. Así que para entrenar los antiguos romanos, sus cuerpos eran tratados con masajes de aceite de oliva. And so the ancient Romans they would do massages with olive oil and things. Sus They cuerpos began with that. eran masajeados Their bodies were loosened para entrar en el entrenamiento. to be able to enter into the training. Ellos tenían que entrenar, They had to train, pero en este entrenamiento but before training, la mente era importante, the mind is important. su cuerpo era importante. The body is important, No era un entrenamiento de una semana. and it wasn't just a training for 1 week. Su entrenamiento no eran 3 semanas. It wasn't 3 weeks. Ellos estaban entrenados para toda una vida, They were training for their entire para life ganar un premio. to gain a prize. Y uno ve esto y dice, de esto se trata el Evangelio. And one can look at this and say, this deals with the Dice, gospel. corramos con paciencia. It says, run with endurance. Esta paciencia This patience se refiere a la disciplina. refers to discipline. Nosotros tenemos que ser entrenados. We have to be trainers. El entrenamiento es una formación del carácter. Training is a formation of character. El entrenamiento consiste en hacer el carácter de Cristo en nuestra vida. And training consists of making the character of Christ in our lives, or having it in our lives. Nuestro carácter tiene que cambiar Our character has to change para que el carácter de Cristo llegue a nosotros. so that the character of Christ comes to us. Usted ve la vida de Jacob, You remember the life of Jacob? él fue cambiado de nombre. He was, Su nombre cambió. his name changed. Él era Jacob, It was Jacob, pero él llegó a ser Israel. but it became Israel. Su carácter cambió. His character Él changed. fue entrenado. He was trained. Su vida era un desastre. His life was a Él disaster. vivía agobiado. It was a Él vivía perturbado. very Él anxious life. vivía perseguido. Él estaba Yeah, perseguido. he was just it was a very difficult Pero life. él cambió But he changed, y llegó a ser Israel. and he became Israel. Amén. Amen. ¿Usted ve la vida de Saulo? do you Saul? Saulo de You Tarso. remember the life of Saul of Tarsus? Saulo de Tarso. Saul of Tarsus Él perseguía a la iglesia, persecuted the church, pero él estaba perturbado. but he was perturbed. Él estaba cargado, He was way down, pero su vida cambió but his life changed, y llegó a ser Pablo. and he became Paul. Amén. Todos los hombres de Dios All the men of cambiaron, God changed, pero cambiaron por el carácter de Cristo. but they changed to the Ellos character of necesitaban el Christ. carácter de Cristo. They needed the character of Christ. Ese carácter de Cristo To have the character of Christ. lo vamos a encontrar en la palabra. To have it, we find it in the Bible. La palabra de Dios The Word of God va a ser nuestro carácter. is the foundation for our character. La palabra de Dios The Word of God va a transformar nuestra mente. is going to transform our mind.
Y hablo de la importancia de la mente porque dice, corramos con paciencia. And I'm speaking of the mind because it says run with patience. Y esta paciencia tiene que ver con el carácter de Cristo. And this patience is what brings the character of Christ. Esta paciencia tiene que ver con la palabra de Dios en nosotros, en nuestra mente. This patience has to do with the character of Christ, having the character of Christ in our mind. El carácter de Cristo The character of Christ es la palabra de Dios en nuestra mente, is the word of God in our mind, en nuestro corazón. in our heart. No se trata de información, It doesn't deal with information. se trata de una formación. It deals with a formation or changing. Dios quiere formar nuestra vida God has to form our life para alcanzar to reach out lo que es el Evangelio. to what is the gospel. Nosotros somos hombres apasionados por el Evangelio For us to be men passionate for the gospel. en la medida que el carácter de Cristo, en la medida que el carácter de Cristo está en nosotros. The method is to have the character of Christ in us. Por eso entonces hablamos de la importancia de el corredor tiene que desprenderse, tiene que quedar desnudo para entrenar, limpiarse, So like the trainer has to, he has to tiene que remove estar en un estado de everything reposo, and he has to pero luego rest, tiene que pasar a la etapa de entrenamiento, a la fase de entrenamiento. but then he has to go to the point of training. Y esta figura que está acá, And the figure that's here, the image that's here, en Hebreos capítulo 12, in Hebrews chapter 12, es la figura de un corredor, is the image of a runner. es la figura de un atleta. It's the figure of an athlete. Pero el atleta cuando entra en la competencia tiene que poner la mirada en el premio. But the athlete, when he enters the race, has to put his eyes on the prize. El corredor tiene que correr ahora The runner has to run now con la visión. with vision. Por eso hablamos de una tercera fase And so, because of this, we speak of the next phase, que la llamamos la fase de la visión. the phase of vision. Entonces, en la fase de la visión, In the phase of vision, el atleta tiene que mirar the athlete has to look el premio. at the prize. El atleta empieza a entrenar, And the athlete has to begin to train. pero cuando él empieza a entrenar, But when he begins to su train, mirada está en el premio. his eyes are on the prize. En la antigüedad, In antiquity, el premio no era dinero, the prize wasn't money. el premio era fama y honor. The prize was fame and honor. Para los griegos, For the Greeks, en la antigüedad, in antiquity, su éxito era la fama y el honor. for them, success was fame and honor. Entonces, la Biblia nos muestra So the Bible teaches us, que shows us nuestro éxito that our success es nuestra mirada en Cristo Jesús. is to have our eyes on Jesus Christ. Dice, puesto los ojos en Jesús. It says, put your eyes on Jesus. Dice, el autor y consumador de la fe. It says, the author and finisher of faith. Entonces, nuestra mirada como corredor está puesta en Cristo Jesús. So our eyes as a runner are put on Jesus, Y ese es nuestro éxito. and He is our success. ¿Cuál es el verdadero éxito nuestro? What's your face? ¿Cuál es el verdadero éxito? What is true success? Nuestro éxito no es el bienestar material. Our success isn't material well-being. Nuestro éxito no es el bienestar terrenal. Our success isn't well-being here on earth. Abraham era muy rico. Abraham was very rich. Era un hombre en su época demasiado rico. He had just tons of riches, Pero él no tenía su mirada en esa riqueza. but he didn't have his eyes on those riches. Hebreos dice que él tenía su mirada en la ciudad celestial. Hebrews says he had his eyes fixed in a celestial city. La mirada de Abraham era en Jesús. Abraham's eyes were on Jesus. La mirada de Abraham era en la simiente. The eyes of Abraham were on the seed. La mirada de Abraham estaba en la ciudad celestial. Again, the gaze of Abraham was on the celestial city. Hoy nuestro éxito no es el bienestar material, Today, our success is not in material well-being, sino Cristo Jesús. but Jesus Christ. Cuando miramos a Cristo, When we look to Christ,
El Señor nos va a dar muchas cosas terrenalmente. The Lord, Cuando is- miramos a Cristo, when we look to Christ, Dios nos da cosas terrenales, God gives us material things, bienestar material. material well-being. Pero ese bienestar material But this material well-being es para alcanzar is to reach con el Evangelio. out with the gospel. Dios quiere que tú seas un médico, Maybe God wants you to be a doctor, pero no es para que todo termine allí. but it's not so for all the things here. Dios quiere con tu profesión God wants your profession que allí el Evangelio alcance a muchas personas. to use it to reach many people with the gospel. Cuando pensamos en el Evangelio, When we think of the gospel, pensamos en el éxito. we think of success. Nuestro verdadero éxito Our true success está en el Evangelio. is in the gospel. Cuando alcanzamos a través del Evangelio What we reach for through the gospel, a las personas, the people, mostramos a Cristo Jesús. that we would show them Jesus Christ. La Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús, The Bible says, put your eyes on Jesus, el autor y consumador de la fe. the author and finisher of faith. Pero a veces el temor But sometimes fear nos invade, impedes us. el temor nos conquista, Fear conquers us. el temor nos separa de la visión. It separates us from the vision. ¿Ustedes recuerdan a Pedro en el capítulo 14 de Mateo? Do you remember Peter in Matthew chapter 14? Dice que Pedro estaba en la barca It says that Peter was in the boat, y era a las 3 de la mañana. and it was about 3 in the morning. Estaban todos los discípulos en la barca All the disciples were in the boat, y llegó un viento muy fuerte. and a very strong wind came. Pero Jesús apareció But Christ appeared, caminando sobre las aguas. walking over the waters. Y ellos dijeron, un fantasma. And he said, a ghost! Todos se asustaron. All of them Pero were. Jesús dijo, yo soy Jesús. But Jesus said, I am Jesus. Y la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. So he had to put his eyes on Jesus. Jesus. Pero Pedro dijo, yo quiero saber si tú eres Jesús. But Peter said, I want to know if you're Jesus. Dime que camine y yo caminaré. Tell me to come and I'll walk. Jesús le dijo, ven, So Jesus said, come. ven hacia donde estoy yo. Come, it's me. Y Pedro caminó And Peter walked sobre las aguas. over the waters. ¿Usted se imagina eso? Can you imagine that? Lo maravilloso, How marvelous that would be? caminar sobre las aguas. To walk on water. ¿Alguien de ustedes ha caminado sobre las aguas? Is there any of you that can walk on water? ¿Quién aquí ha caminado sobre las aguas? Pues los problemas, But the problems, las dificultades the difficulties, se convierten a veces en nuestras aguas. they become our Y podemos waters. caminar sobre ellas And we can walk over them, mirando a Cristo. looking at Christ. Pero hubo un momento que Pedro miró, But the moment that Peter looked down vio el peligro, and saw the danger, se asustó he started to sink. y se hundió. La Biblia dice que ninguno que pone la mano en el arado, nadie que pone la mano en el arado Oh, nobody who puts their hand to the plow y mira hacia atrás and looks back es digno. is worthy. Entonces la mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. And so the gaze has to be fixed on Jesus Christ. Porque si usted mira hacia atrás, Because if you look back, si usted mira el peligro, you'll be in danger usted va a fallecer. and you will fail. Usted va a perder la visión. You will lose the vision. La mirada tiene que estar colocada en la meta, en el premio. Your gaze has to be fixed at the goal, the prize. Los corredores cuando corrían The runners, when they ran, no podían mirar hacia atrás, they didn't look behind. tenían que mirar hacia adelante. They had to look forward. En el Mundial de Fútbol, In the world of football, or soccer, it'd be en el soccer, último Mundial de Fútbol, in the en el último Mundial de in the Fútbol, final, the soccer final, Argentina quedó campeón. Argentina fue Argentina campeón. was champion. Y había un jugador And there was a player que era el arquero. who was Él se hizo muy famoso. the most famous.
Porque cuando él estaba allí, Because when he was here, él intimidaba en los penaltis a los jugadores. he intimidated the other players. Cuando los jugadores iban a cobrar su penalti, When they, sorry. iban a darle al balón, el arquero los intimidaba. Sorry. El arquero, Yeah, I just can't el think of the word. jugador. See, the player. I can't think of the word. Sorry. él intimidaba a los He jugadores, intimidated the other players les hacía burlas. by doing different moves. Ellos perdían el control. And they would mess Y up their fallaban. control and they'd fail. Ahora quiero decirles algo. So I want to say this now. No podemos perder la mirada en Cristo Jesús. We can't forget, No podemos quitar la mirada de Cristo we Jesús. can't take our eyes off of Jesus Christ. Si quitamos la mirada, If you take away your gaze, nosotros perdemos. we lose. A pesar del peligro. It puts us in danger. Puede pasar lo que sea, pero usted tiene que mirar a Cristo. You can do what you desire, but keep your eyes on Jesus. Hemos aprendido en el entrenamiento We have learned of the training a no perder la mirada en Jesús. and not to lose the gaze on Christ. En Venezuela, In Venezuela, cuando llegó el COVID when COVID came en el 2020, in 2020, fue terrible. it was terrible. Yo veía mucha gente morir. I saw many people die. Escuchaba cuando me llamaban para decirme que cierta persona había muerto. Cuando las personas morían, When people died, yo recibía llamadas I received calls de amigos, from friends, familiares, families, algo nunca visto. something I've never seen. Yo sé que también aquí en Estados Unidos pasó algo igual, I know that something like that happened here in y the quizás U.S. peor, It was worse, posiblemente peor. possibly worse. Pero en Venezuela era demasiado, muchos muertos. But in Venezuela, it was really bad, many, many dead. Pero yo estaba predicando But I was preaching en esos días, during those days, y yo predicaba and I preached y decía, and con said, Cristo estoy juntamente crucificado, Christ is fundamentally more y ya no vivo significant. yo, Ya It's no not vivo yo. I don't live, mas vive Cristo en mí. but it's Christ who lives in me. Y decía, tenemos que mirar a Cristo. And so we have to fix our eyes on Christ. Pero entonces entendí But then que ese era el momento para predicar a Cristo. I'm sorry. Era el tiempo para predicar de Jesús, It was the time to preach Christ, para hablar de Jesús. to speak of Jesus. Quiero darle gracias a Dios. I want to give thanks to God. Yo pude haber muerto, I should be dead. pero hablé con mi esposa, But I spoke with my wife. hablé con mis hijas I spoke with my daughters. y les dije, And I told them, yo tengo que salir, I have to go. I have to leave. yo tengo que orar I have to go por pray los enfermos, for the sick, por la gente de la iglesia. for the people of the church. Yo tengo que predicar en los hospitales. I have to go preach at the hospitals. Y mi esposa dijo, And my wife te said, apoyamos, we'll support vamos a you. orar por ti. We'll pray for you. Yo salí, So I left. pero mi mirada era puesta en Cristo Jesús. But my gaze was fixed on Jesus Y Christ. le dije, Señor, And I said, Lord, si voy a morir, if I'm going to die, tengo la vida eterna. then I'll have eternal life. Pero si tu gracia es conmigo But if your grace is with me en protegerme del COVID, and you protect me from COVID, yo viviré. I'll live. Si tú me guardas, If you protect me, si tú me libras, if you keep free yo me, viviré. I will live. Y siempre te daré gracias And I always por eso. give him thanks for that. Yo empecé a visitar los hospitales de mi ciudad. I started visiting the hospitals of the Eran city. 4 hospitales. There were 4 hospitals. No una vez, Not one time, varias veces. several times. Empecé a llegar a los hospitales. And I started to go to the hospitals. Pero cada vez que llegaba, But every time that I arrived, yo sabía que la muerte estaba allí. I knew that the dead were there. Pero también sabía que Cristo But I also knew that Christ estaba conmigo. was there with me. Yo me veía como Pedro caminando sobre las aguas. And I was like Peter walking over the waters. Y decía, si yo miro hacia atrás, You see, if I looked Si miro hacia abajo. if I look behind or si yo down miro hacia atrás, or look behind, voy a morir. I'm going to die. Tengo que creer I have to believe en la promesa de Cristo. in the promise of Christ. Si Él me quiere guardar, me quiere librar, Él me librará. If he wants to guard me, he'll do it.
Y empecé a llegar a los hospitales a visitar, And I started to go to the hospitals to visit, a orar por los enfermos de COVID. to pray for those who were sick with COVID. Y fue algo impresionante. And something amazing happened. Yo tengo muchos videos, I have a lot of videos. no los publico, solamente los tengo para recordar. I only have them, not to boast, but only just for that we would remember. Y a veces empiezo a verlos And sometimes I Para watch recordar. I watch them to remember. y lloro. Y- Yo lloro, recordando. Oh, and Lloro, I cry when I remember, lloro muchas veces, many times, recordando remembering lo que Dios ha hecho. what God had done. Que el Evangelio es poder de Dios. The gospel is the power of God. Cristo es fiel. Christ is Cristo faithful. es verdadero. He's true. Yo tuve pacientes de COVID I had COVID patients morir. Cuando die, estaba muriendo, tuve la oportunidad de hablarles de Cristo. and right before they died, I had the opportunity to give them de to Jesús. speak of Jesus, to give them the Que gospel, hicieran la confesión de fe. then they would give a confession of faith. Algunos murieron, Some of them died, pero otros están vivos. but others Y hoy le sirven al lived, Señor. and now they know the Lord. Un director de un hospital, The director of one of the hospitals, él me llamó. he called me, Y para mí era algo muy grande. and for me it was something really big. Y el director me decía, quiero que el hospital hoy tú hagas lo que tú quieras hacer en este hospital, hazlo. If whatever you want to do in this hospital, do it. Y para mí era algo inmenso, For me, it was something really, grande. really great. porque ahora estaba predicando en el hospital y el director me había dicho, haz lo que quiera. Because now I was preaching in the hospital, Yo and tenía mi guitarra. and the director said I could Y go wherever I pasaba wanted con to, mi and I was playing my guitarra y guitar. cantaba en el And hospital con un equipo. Yo tenía un equipo. we were a team, actually. Éramos 6 We were 6 of us, 6 personas. 6 people. Y cantábamos en el hospital y nadie nos decía nada. And we would sing in the hospitals, and Eso nobody said estaba anything to prohibido, us. eso no se podía hacer. What's the right- Eso estaba prohibido. This was prohibited. No se podía hacer. It wasn't supposed to happen. Pero Dios nos dio la oportunidad. But God gave us the opportunity. Y aprendemos que si tenemos la mirada en Cristo Jesús, And we learned that if we have our gaze on Jesus Christ, vamos a alcanzar con el Evangelio. we can reach out with the gospel muchas personas. to many people. No vamos a tener miedo. We don't have to be Dios afraid. está con nosotros. God is with us. Esa pasión tiene que crecer en nuestra vida día a día. That passion has to increase in us La day by pasión day. por el Evangelio nos hace quebrantar, That nos hace llorar. that passion for God helps us to pray. La pasión por el Evangelio nos lleva a la oración. The passion for the gospel La pasión por el Evangelio nos lleva a estar conectados con Dios. helps us to pray and to be connected with God. Solo en Cristo Jesús. Only in Christ Jesus. Hoy Dios va a levantar muchos jóvenes Today, y Dios va a God levantar has muchas worked in personas. many young people and many people. Voy a orar. I'm going to pray. Padre Celestial, Heavenly Father, gracias thank you por el Evangelio que nos has dado, for the gospel that you've given us, porque es poder. because it's power. Y hombres apasionados And passionate men en el Antiguo Testamento in the Old Testament nos dan ejemplo give us an example hoy today para ser apasionados to be passionate por tu palabra for your word y por el Evangelio. and for the gospel. Amén. Amen. Dios le bendiga. God bless you. Amén.